कुछ एक बार आवाज दीते हमें आरेक बार शेष पुकारो या रसूल अल्लाह 10 টাকা দেবো জোরে বল হ্যাঁ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा प्यार से बोलो मरहबा अरे ऊंचा बोलो मरहबा यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा बरकत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 जब तलक ये चांद तारे झील मिलाते जागेंगे तब तलक जश्न बिलादत हम मनाते जागेंगे जब तलक ये चांद तारे झील मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न बिलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे नामों से आका पर हमसे कटा देंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हैं चलो करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हैं चलो हुब्ब नबी में हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे नामों से आका पर हमसे खाए सभी मुहम्मदी मुहम्मदिर बागानाय अल्लाह की लीला देखाय नकी मुहम्मदिर बागानाय जार ओसिलाय आदम नबी क्षमा पेয়ে যায় মুসা নবী তোর পাহাড়ে কোন নূর দেখিতে পেল ঈসা নবী চৌঠা আকাশে কেন গোপন হলো ঈসা নবী চৌঠা আকাশে কেন গোপন হলো এবার সম্প্রীতি গজল একটি এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই মিলে মিশে থাকি কিন্তু এখন বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে ভালো খারাপ আছে আমরা চিন্তা করি যদি দেখি ওদের মধ্যে ভালো আছে আমাদের মধ্যে ভালো আছে কিন্তু কিছু ব্যাড ক্যারেক্টার মানে খারাপ মানুষ যারা আছে এদের চিন্তা ভাবনা সবসময় দাঙ্গা ফাসাদ ঝামেলা হই হট্টগোল এদের চিন্তা ভাবনা এটাই থাকে তো সেই সম্পর্কে একটা সম্প্রীতির গজল তুলে ধরবে লিখছে দেখুন এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান দিচ্ছে সকলে নারা
এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান দিচ্ছে সকলে নারা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান দিচ্ছে সকলে নারা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। যেথায় এক আসরে গীতা বাইবেল কোরআন তেলাওয়াত করা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। এই দেশকে আজাদ করার জন্য বয়েছে কত রক্ত, সুভাষ ক্ষুদিরাম গান্ধী আবুল কালাম দিয়েছে কত রক্ত, দিয়েছে কত রক্ত। সব জাতির অবদান ভারত মহান, সব জাতির অবদান ভারত মহান, সবার রক্ত দিয়ে গড়া, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। যেথায় এক আসরে গীতা বাইবেল কোরআন তেলাওয়াত করা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রিস্টান সবার সমান অধিকার, হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রিস্টান সবার অধিকার সমান। আমার কথা নয়, ডক্টর আম্বেদকর লিখে গেছে সংবিধান, লিখে গেছে সংবিধান। যার ধর্মের নামে করছে বিভক্ত, যারা ধর্মের নামে করছে বিভক্ত, দেশের শত্রু তারা। এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান দিচ্ছে সকলে নারা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। আজ সোনার ভারতে করছে গুণগান ভারত মায়ের সন্তান, জনগণ মন গাইছে সবাই কি হিন্দু কি মুসলমান। আজ সোনার ভারতে করছে গুণগান ভারত মায়ের সন্তান, জনগণ মন গাইছে সবাই কি হিন্দু কি মুসলমান, কি হিন্দু কি মুসলমান। ওরে মঈদুল ইসলাম সবার সাথে, ওরে মঈদুল ইসলাম সবার সাথে রেখে যা ভাইচারা। এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। এই স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান দিচ্ছে সকলে নারা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা, এই ভারত সবার সেরা। ওইটা আমাদের আমি যে আমাদের নিজেদের গ্রুপের কোনো শিল্পী হলে আমি বলে দিই। ওনার গজল তো আমরা খুব কম গাই, তো সম্প্রীতির গজল যেটা বললেন আমি চেষ্টা করলাম আপনাদের সঙ্গে। আমাদের শেষ গজল শহীদে কারবালা, আমরা হামদে বাড়ি তালা দিয়ে শুরু করি এবং শহীদে কারবালা দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করি। তো এটি উর্দু গজল ছোট্ট করে বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব এবং আপনারা আস্তে আস্তে চলে যাবেন, আমি অনুরোধ করি। চলো, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। শহীদে কারবালা শেষ গজল লিখে দেখো। ইয়া শহীদে কারবালা ইয়া শহীদে কারবালা
शहीद करबला या 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 शहीद करबला आपका के लपे नाम जाती गाली 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 आप सबका के इमाम जाती गाली 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 आपका के लपे नाम आप सबका के इमाम या हुसैन इब्न अली या हुसैन इब्न अली आप तुम्हारे सब गुलाम या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला करबला या शहीद 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 करबला सही कटाया आपने जाली गाली 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 कहीं लुटाया आपने जाली गाली 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 सही कटाया आपने कहीं लुटाया आपने सही कटाया आपने कहीं लुटाया आपने करबला के गोद में करबला के गोद में खून बहाया आपने या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला करबला या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला लिखा था तकदीर का जाली 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 जख्मों का या तीर का जाली 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 लिखा था तकदीर का जख्मों का या तीर का लिखा था तकदीर का जख्मों का या तीर का लाशा आकर देखिए लाशा आकर देखिए गार वर्षा पीर का या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला करबला या शहीद 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 करबला আমাদের দাওয়াতে বলা